हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसको हम एम्स कहते हैं, उनकी एक और इंस्टीट्यूट है जो जोधपुर में, उसकी एडवर्टीजमेंट आपसे शेयर कर रहा हूं। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये 21 सितंबर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है रिक्रूटमेंट टू द वेरियस ग्रुप ए, बी एंड सी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इसमें उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं। अब हम इनकी डिटेल्स देखते हैं आगे। सबसे देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ग्रेड पे भी दिया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें है 12th स्टैंडर्ड पास और इक्विवेलेंट। नंबर 2, शुड पोजेस ए स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशंस पर आवर फॉर डेटा एंट्री वर्क। नोट, द स्पीड ऑफ 8000 key depressions per hour for data entry work is to be judged by conducting a speed test on the EDP machines by the competent authority. ग्रुप सी की पोस्ट है, एज रिक्वायरमेंट 18 to 27 है। 2 वैकेंसीज हैं यूआर की, इसमें सीबीटी और स्किल टेस्ट दोनों होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट देखिए, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है, ग्रेड पे सेम है इसकी भी। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। उसके बाद स्किल टेस्ट नॉर्म्स इसमें है ऑन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। टाइम अलाउड विल बी 10 मिनट्स। और उन्होंने की डिप्रेशंस पर आवर भी आपको बताए हैं इसमें। ये भी ग्रुप सी की है। इसमें एज रिक्वायरमेंट है बिटवीन 21 to 30 ईयर्स। 3 वैकेंसीज है, तीनों यूआर की हैं और इसमें भी सीबीटी और स्किल टेस्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, पोस्ट है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ग्रेड पे 1900। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। टाइम अलाउड विल बी 10 मिनट्स और की डिप्रेशंस भी उन्होंने बताए हैं। उसके बाद डिजायरेबल में लिखा है बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है कंप्यूटर की, सिर्फ 12th क्लास पास जो हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। और सी ग्रुप सी की वैकेंसी है, एज रिक्वायरमेंट इज 18 to 30 ईयर्स ऑफ एज। इसमें 25 वैकेंसी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यूआर की 11 है, ओबीसी की 6 है, एससी की 4 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 3 और 3 पोस्ट जो हैं वो इनमें रिजर्व्ड है फॉर एक्स सर्विसमैन। इसमें भी सीबीटी और स्किल टेस्ट दोनों होंगे। कंप्यूटर पर होगा टाइपिंग टेस्ट, ये इन्होंने लिखा है इसमें। इस पेज पर उन्होंने जो भी डिसेबिलिटी अलाउड है जिस पोस्ट पर, वो लिखा है। आप रिस्पेक्टिव पोस्ट के सामने देख सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल हों तो। नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस होंगी। इन्होंने वेब साइट का एड्रेस भी दिया है आपको और ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो नंबर 7 है वो इंपॉर्टेंट है। द ओपनिंग क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशंस वुड बी नोटिफाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ओनली। अभी इन्होंने कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग डेट अब नहीं बताई है कि कब से एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे। ये एक एडवांस नोटिस है उनकी तरफ से। और सीरियल नंबर 8 पर लिखा है द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी 20 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। जब भी ये ओपन करेंगे आपको ओपनिंग और क्लोजिंग डेट देंगे। आपको वेबसाइट विजिट करनी है फ्रॉम टाइम टू टाइम। उन्होंने वैकेंसीज आपको नोटिफाई कर दी हैं। आगे देखिए, एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स 3000 रुपीज, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स 2400 रुपीज, 2400। और मोड जो है इनका ऑनलाइन है, वो इन्होंने लिखा है। एप्लीकेशंस फी ऑफ एससी एसटी बीडी कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द एग्जाम will be refunded after the declaration of results in due course of time। तो फीस नो डाउट थोड़ी ज्यादा है
اور ایمس میں آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا تھوڑی زیادہ ہے. مے بی ہو سکتا ہے وہ سینٹر زیادہ رکھیں, ان کو ارینجمنٹ کرنا پڑے, یہ ریزن ہو سکتا ہے. ایج ریلیکسیشن میں انہوں نے لکھا ہے اپر ایج لمٹ شیل بی ڈٹرمنڈ ایز آن لاسٹ ڈیٹ آف ریسیٹ آف اپلیکیشنز. وہ آپ کو جب اناؤنس کریں گے پتہ لگے گا. اس کے بعد جو جس کیٹیگری میں جتنی ریلیکسیبل ہے انہوں نے ڈیٹیلز میں دیا ہے, آپ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. نیکسٹ دیکھیے اسکیم آف ایگزامینیشن. The scheme of examination and syllabus for recruitment to the various non-faculty posts as mentioned above will be notified on the website of AIMS Jodhpur. یہ آپ کو بعد میں بتائیں گے, آپ کو سائٹ وزٹ کرنی ہے ٹائم ٹو ٹائم. اس کے بعد اسینشیل کوالیفیکیشن جو ہے وہ کہاں سے ہونی چاہیے, کس یونیورسٹی کون سی ہونی چاہیے, کس سے ریکگنائز ہونے چاہیے, یہ سب انہوں نے دیا ہے, آپ پلیز پڑھ لیجیے گا. نیکسٹ ہے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے بارے میں لکھا ہے کہ اوریجنل آپ کو ریزلٹ کے بعد دکھانے ہیں, اور جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں آپ پلیز اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیجیے گا. یہ ہے ادر انفارمیشن فار دا کینڈیڈیٹس. اس میں لکھا ہے پروبیشن پیریڈ, دا پیریڈ آف پروبیشن از 2 years. اس کے بعد نمبر 3 پر دیکھیے گا اف ریکوائرڈ کمپیوٹر بیسڈ آن لائن ایگزام آف لائن ایگزام ول بی ہیلڈ ان جودھپور. However, AIMS Jodhpur reserves the right to hold examination at any other places also. اس کے بعد جنرل کنڈیشنز ہیں جو بھی نارملی ہوتی ہیں, اور جو بھی اپلائی کریں وہ پلیز اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں. انڈیکیٹو سلیبس دیا ہے فار دی ایگزامینیشن فار دی پوسٹ آف جونیئر اسسٹنٹ, اوروں کا بھی دیا ہے, میں نے آپ کو اس میں جونیئر اسسٹنٹ کا دے رہا ہوں, باقی آپ ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھ لیجیے گا. پارٹ 1 میں آپ کا CBT ہوگا اور پارٹ 2 میں ہے اسکل ٹیسٹ ہوگا, اور جو بھی سلیبس ہے انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے, اس کو آپ دھیان سے دیکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ فارم بھرتے ہیں تو اس کی تیاری کر سکتے ہیں. لاسٹلی دیکھیے یہ ان کا ویب سائٹ جو ہے وہاں کا میں نے اسکرین شاٹ لگایا ہے. اس میں انہوں نے ابھی اسٹارٹ ڈیٹ اور لاسٹ ڈیٹ جو ہے دونوں خالی چھوڑ رکھی ہیں. آپ لوگ ان کی ویب سائٹ وزٹ کرتے رہیے, میں نے سوچا میں آپ کو انفارم کر دوں, اور مے بی ونس ان اے ویک آپ ضرور دیکھتے رہیے گا, جو بھی اپڈیٹس ہوں گے وہ یہاں سے لے سکتے ہیں. اس ایڈورٹیزمنٹ کا اور جو بھی اسکرین شاٹ ہے میں ان کا لنک دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں, آپ وہاں سے ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. ریکوائرمنٹ دیکھیے سمپل ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے, فیس ضرور زیادہ ہے بٹ ریکوائرمنٹ سمپل ہے, اور اپرچونٹی اچھی ہے. آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آپ جانتے ہی ہیں, پریمیئر انسٹیٹیوشنس ہیں یہ, یہاں کام کر کے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور اچھا ایکسپیرینس رہتا ہے, اچھا ایکسپوجر رہتا ہے. اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا. دیٹس آل. تھینک یو.